नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आमे षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर तुमर जो कविता विभाग रही धूली ओके एई धूली रो आमे आज प्रश्न उत्तर गुड़िक सब आलोचना करिबा। अच्छा एई धूली कविता को के लिखिचंती ना विद्युत प्रभा देवी लिखिचंती हला आसो तार प्रत्येक प्रश्न उत्तर दबा। देख पिला माने एक नंबर क देला धूलिकणा निजकू कौन बोली कहिछि ना धूलिकणा निजकू समग्र विश्व रे अति सान बोली से कहूछि। तापर देखिबा ख नंबर धूली को केउ मानक पाद पीड़ा दिए धूली को केउ मानक पाद पीड़ा दिए ना धूली को पृथ्वीर समस्त जीवजंतु पाद पीड़ा देई थाए। तापर देखिबा ग नंबर देला पिला माने धूली किभली भाबरे पृथ्वी उपरे पड़ी रहिछि धूली निर्विकार भाबरे पृथ्वी उपरे पड़ी रहिछि ओके। अच्छा तापर देखिबा घ कौन कहिछि ना विश्व जीवंक विषय रे धूली कौन कहिछि ना विश्व जीवंक विषय रे धूली कहिछि जे परिशेष रे सेमाने ता बुकुरे मिसी छंती। तापर देखिबा उ प्रश्न नंबर उ देला सृष्टिर आरंभ दिनरु धूलिकणा कौन देखुछि ना सृष्टिर आरंभ दिनरु धूलिकणा सकल अभियान देखुछि। तापर देखिबा दुई नंबर प्रश्न देला तळे दियाइतिबा प्रश्नर उत्तर लेख। अच्छा फास्ट देला क धूलिकणा निजकू अति सान मणिबार कारण कौन। अच्छा देखो उत्तर समग्र विश्व रे धूलिकणाटी आकार रे क्षुद्र होइथिबारु निजकू अति सान बोली मने करिछि विराट विश्व तुलना रे तार स्थिति ताकू एभली मणिबाकू सुजोग देइछि। तापर देखिबा ख प्रश्न नंबर ख कौन कहिछि ना निर्विकार भाबरे धूलिकणा कौन सहे ना निर्विकार भाबरे धूलिकणा समस्त जीवजंतु मानकर पाद पीड़ा को सहे। तापर देखिबा ग प्रश्न नंबर ग देला केउ कथा धूलिकणा भल भाबे जाने ना समस्त विश्व जीव निश्चय दिने ना ता बुकुरे मिसी जिबे बोली धूलिकणा भल भाबरे जानिछि। तापर देखिबा घर देला धूलिकणा काहेकि निजर मथा को दक्ष बोली कहिछि ना निर्विकार भाबरे समस्त पाद को मथापाती सह्य करिबारे धूलिकणा अभ्यस्त होइथिबारु निजर मथा को से दक्ष बोली से कहिछि। तापर देखिबा 3 नंबर कोन कहिछि ना निम्नरे केतोटी पदर किछि अंश दिया जाइछि ओ किछि अंश बाद दिया जाइछि संपूर्ण पद लेख। अच्छा देखो लिखाई जी डैश तापर लिखाई जी पीड़ई नीति मते निर्विकारे तथापि मुहि तापर कौन हबो हमें कहिबा हैला ना फास्ट देखो फास्ट देला कौन हबो ना जंतु जीव सबुरी पाद पीड़ई नीति मते निर्विकारे तथापि मुहि पड़िछि धरा पथे। अच्छा तापर देखिबा सेमिति खरे देला कौन एतिकी जाने विश्व जीव डैश कौन हबो ना एतिकी जाने विश्व जीव मिसई मोर बुके। तापर देखिबा प्रश्न नंबर ग कौन कहला सृष्टि दिनु देखुछि बसी डैश डैश विश्व अति सान ताने कौन हबो एटा ना एटा उत्तर हबो सृष्टि दिनु देखुछि बसी सकल अभियान आकाश तले धूलिकणा मु विश्व अति सान। अच्छा तापर देखिबा 4 नंबर कौन कहिछि ना सरल भाषा रे बुझाई लेख। अच्छा कर देला कौन देखो जीवने मोर नाही तो केबे का साथे अभिमान आकु आमे सरल भाषा रे बुझाई कि लेखिबा ओके। आसो तार लेखिबा कौन जीवने डट 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 अभिमान
ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି କବିତାରୁ ଆସିଅଛି ବା ଗୃହୀତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିର ମନର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରେ ଧୂଳିକଣାଟି ନିଜକୁ ନିହାତି ସାନ ବୋଲି କହିଛି। ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଜକୁ ଅତି ସାନ ବୋଲି କହିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନାହିଁ। ତେବେ ନିଜେ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କାହାରି ସହିତ ତାର ଅଭିମାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ କଣ କହିଲା ନା ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ ପିଡଇ ନୀତି ମତେ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଦେଖିବା ନା ଦେଖ ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ମତେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି ବିଷୟରୁ ଆନ୍ୱିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିର ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୂଳିକଣାଟି ନିଜର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଅତି ସାନ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଛି। ତେବେ ତାହାର କାହାରି ସହିତ କିଛି ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ପାଦ ପୀଡ଼ାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପଥରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିହାତି ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିକଣାର ସହିଷ୍ଣୁତା ବା ସହିବାର ଗୁଣ ତାକୁ ମହାନ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ କଣ କହିଛି ନା ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ। ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଜଗତେ ସୁଖେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଧୂଳି କବିତାରୁ ଆନ୍ୱିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିର ଉଦାର ଭାବ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ସାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିକଣାର କାହାରି ସାଥିରେ ଅଭିମାନ ନଥାଏ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ପାଦ ପୀଡ଼ା ସହି ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଜଗତର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ କଣ କହିଛି ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋର ଶିର। ଆଚ୍ଛା ସକଳ ଶିର ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଧୂଳି କବିତାରୁ ଆନ୍ୱିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିର ସହନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ଧୂଳିକଣା ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତା ବୁକୁରେ ଆସି ମିଶିଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଚାପ ତଥା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ଯାଇଥାଏ। ତାର ଏହି ସହିବା ଗୁଣରେ ସେ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେଥିରେ ତାର ଶିର ଦକ୍ଷ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଆଚ୍ଛା ଆକାଶ ସାନ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଧୂଳି କବିତାରୁ ଆନ୍ୱିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିର ସ୍ୱାଭିମାନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଳି କଣିକାଟି ନିହାତି ସାନ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧୂଳିକଣାଟି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଆକାଶର ଅନନ୍ତ ରୂପ ତଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ନିହାତି ସାନ, ତଥାପି ତାର କାହାରି ସାଥିରେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିନରୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯାନ ଦେଖି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 କଣ କହିଛି ନା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଜୀବନର ଅନ୍ୟରୁ ଆଉ କଣ କହିପାରିବା ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଣ ବି କହିପାରିବା। ଧରାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ହେଇପାରିବ ଧରଣୀ। ଜନ୍ତୁର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରାଣୀ। ନିଃସ୍ୱର ନିଃସହାୟ। ଦକ୍ଷର ପଟୁ। ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା
7 नंबर सॉरी 6 नंबर कौन कही गद्य आकार रे लेख। अच्छा क देइची निर्विकारे तथापि मुही पढ़ी धरा परे तार कौन हम तथापि मुही निर्विकार रे धरणी उपरे पड़ी रही। तापर देखिबा प्रश्न नंबर ख जगते मोर की जाए आसे दुखे अबा सुखे जगतरे मोर दुख सुखरे कौन बा जाए आसे। तापर देखिबा कौन ना वाक्यहीन निस्व मुही भरसाहीन चिर मुही चिरदिन वाक्यहीन निस्व ओ भरसाहीन। तापर देखिबा घ सकल चाप नेबारे सही दक्ष ए मोर शिर आकु यदि लिखिबा कौन हम सकल चाप सही नेबारे मोर शिर दक्ष। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 7 कौन कही क स्तंभ रे थिबा शब्दर अर्थ ख स्तंभ रु बाहर करी खाता रे लेख ओ क स्तंभर प्रत्येक शब्द को व्यवहार करी बा नहीं वाक्य गठन कर। अच्छा देख पिला माने एडी कर देला देख एपट देइछि कोन ना बां पट देला चिर शिर जगत निस्व डाहाण पट देला जहार किछि नाही दुनिया सर्वदा मुंड आकाश हला एमानु को आमे जोड़ीबा। आसो चिरर कोन हबो सर्वदा शिरर कोन हबो मुंड जगतर दुनिया निस्वर जहार किछि नाही। ओके बस आकु जदि आमे वाक्य रे लिखिबा कोन हबो ना चिर लगे वाक्य करिबा कोन हबो ना धनहीन माने चिर दुखी शिर लगे वाक्य गठन कले मधुबाबू सर्वदा तांकर शिर उन्नत रखुथिले। तापरे जगत जगतर किए सबु बेले सुखरे रहे निस्व निस्व लोकटी हाथ पाती मागी बुलुछि। ये थिला पिला माने तमरो एतिकी प्रश्न आलोचना करदेले एवं फटाफट पिला माने वीडियो को लाइक करि पकाओ सांग साथी मानो के वीडियो शेयर करि पकाओ एवं जो माने आम चैनल को नुआ करी आछथि चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर तेवा घंटी बेल को दबाई दियंतु जहा फल रे हमर एही बळे वीडियो अपलोड होबा क्षणी सर्वप्रथमे आपनक पाखर सूचना पहुंची परिबो एवं आम वीडियो आम चैनल सहित यदि संपूर्ण भाबे जोड़ी होबा पई चाहुचंती एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन तळे व्हाट्सएप चैनल लो लिंक देइछि ता ऊपर क्लिक करी जॉइन हे जिवो सेटा रे हम सब किछरो सूचना प्रदान करिताउ तना आज पिला मन रखिबा बाय बाय।